नमस्कार दर्शक नुआ मनीष नुआ कथा आपण मन को स्वागत कर आपण मन तो जानी थे आपण दैनंदिन जीवन में जहाँ भी चली ना सब से ईश्वर का कथा आम तो निमित्त मात्र दैनंदिन जीवन में आप जहाँ भी करुचे ना सब से भगवान की इच्छा से जगह जगतनाथ जगन्नाथ को बिना इच्छा माने पत्रटे भी हमें केतटा कथा देखो ना आप निजे भी जानते आप निज जीवन में भी देखुए मनीष खाली दौड़ आ कंपिटिशन वन टाइप ऑफ कंपिटिशन समस्त भर समस्त मन में आज सी आगे पलि तो काली पलि तो से लोक मैंने भी कौन करते ना निजर मानविकता भी धीरे धीरे भूली जाए ना समस्त जानी सेमती ना आम गोटे लोक कथार कथा अच्छी ना लोभर मृत्यु बा अति लोभर मृत्यु लोभ मु कहूँ लोभर मृत्यु है लोभ कले आपण जीवन सुधुरी किंतु से लोभटा योग्य लोभ हवा जो लोभर कि आप जीवन में परिवर्तन होगा आशा बहुत अधिक थाए आप लोभर मृत्यु शुणी माकड़ कुंभीर गप बाघ बिलुआ गप बहुत शुणी लोभर तांकर अंतटा ही कौन हुए अंत ही से शेष बा लोभर मृत्यु हुए कि एमती किसी लोभ अच्छे ना जहाँ जब आप ध्यान से भावे चिंता करेंगे ताल आप जापर से लोभर आप भल हो जमी गोटे लोक ता दैनंदिन जीवन में कम कर से कम लोभ कर गोटे टार्गेट नौ सपोज से आज भावी मुझे एति समय कम कले मोर एति पैसा मत आज मिल जब मैं अध घंटा काम करी अधिका ना क्या घंटा अधिका काम करी तार कौन हो तार रोजगार आउ कि अधिका बढ़ी पार तो से लोभ करते जो थे आप भल हम भविष्य भल हम आप इनकम सोर्स बढ़े पारे से लोभ आप मृत्यु क्या धन उपर लोभ करते कहार चाकचक्य उपर लोभ करते से अनिष्ट जमीक आप जानते भल भाव ना पिला बेलू समस्या शुणुते माकड़ कुंभीर गप केमती माकड़ बसला गछ पर कुंभीर लोभ देखिए डाकिला नहीं गला नदी गहर नदी को कलिजा खाइबा भाग्य तो माकड़ चालाक बस तो से स्टोरी आ गए कौन थाए ना सेमती गोटे माकड़ गछ पर बसला तो से देखला जो गोटे कुंभीर सब से पोखरी की जी भी पानी पीवाई आसुँच कुंभीर खाई दूसरी ताकू दिने शोष है कि माकड़ बहुत चालाक ना से गला पानी पाखक से जमा गला से गोटे बाउंस नली साहय पानी पी तो ता समय कौन कला ना जिते सब अलग जीवजंतु जंगल थे पानी पीवा से पोखरी की आसिले से मना कला बारण कला जे कुंभीर अच्छी तुम जाओ 2-4 दिन गला 5 दिन गला कुंभीर धीरे धीरे भोकिला रही तो बाध्य हो कुंभीर बाहर को आसला देखला गोटे माकड़ गोटे बाउंस नली धरिकी अच्छे तो से बुझापी समय लगे बुझीगला कहले माकड़ भाई मुझे तुम कौन क्षति कर मुझे तुम किसी क्षति कर लोक मैंने आसुले मुझे खाऊली से मोर गुजराण मेन्टेन हो जाता तो मुझे भोक रोक तुम जो बर्तमान भोक रही तुम कौन लाभ कर तो गोटे कम कर मुझे तुमको गोटे सुनाहार दूसरी तुम क्या मना कर कुंभीर चालाक ना सी गोटे माकड़ गोटे सुनाहारटे देगला माकड़ सुनाहार भी नहीं गचर बसी किसी समय गोटे शिकारी आसिक पहुँचला से देखला गोटे माकड़ कौन सुनाहार गोटे पिंधिक बसी धनुषी धरला मार माकड़ भय करगला देखला मत मारदेव मनीष चालाक शिकारी पुणी तो सी कहला शिकारी भाई गोटे कम कर तुम जो सुनाहार दरकार तुम नहीं जाओ तेनाली मत मार शिकारी नहीं आसला चिंता कला चिंताटा कौन कला लोभ कला
ତାହେଲେ ମାଙ୍କଡ଼ ବେକରେ ଯଦି ଏମିତିଆ ସୁନ୍ଦରିଆ ସୁନାହାରଟେ ଅଛି ତାମାନେ ୟା ପାଖରେ ତ ଅଧିକ ଥିବ। ସେ ଆଉ ଥରେ ଚାଲାକ କରିକି ତାକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ମାଙ୍କଡ଼ କହିଲା, ଦେଖ ଶିକାରୀ ଭାଇ, ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି ତମେ ମୋତେ କାହିଁକି ମାରିବାକୁ ତମର ଲୋଭ ହେଉଛି, ତମର ଆହୁରି ସୁନା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ଏ ଗୋଟିଏ ସୁନାହାର ମୁଁ ପିନ୍ଧିକି ଆସିକି ବାହାରେ ବସିଥିଲି, ବାକି ସୁନାହାର ମୁଁ ପୋଖରୀ ଭିତରେ ଲୁଚେଇଲି। ତମର ଯଦି ଦରକାର ତମେ ପୋଖରୀ ଭିତରକୁ ଯାଅ, ନେଇ ଆସ। ଶିକାରୀ କ'ଣ କଲା ନା ପୋଖରୀ ଭିତରକୁ ପଶିଗଲା। କୁମ୍ଭୀର ତ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ଅଛି, ସେ ତା ଗୋଡ଼ ଭିତରୁ ଟାଣିକି ନେଲା, ତାକୁ ଖାଇଦେଲା। ମାଙ୍କଡ଼ ତା ଚାଲାକ ଯୋଗୁଁ ନା ବଞ୍ଚିଗଲା, କିନ୍ତୁ ଶିକାରୀ କ'ଣ କଲା, ଲୋଭ କଲା, ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା। ଏମିତିଆ ଲୋଭ ଆପଣମାନେ କରନ୍ତୁ। କାହାର ଦେଖିଦେଲି ମୋତେ ଲୋଭ ହେଲା, ମୁଁ ନେଇ ଆସିବି ତାଠୁ, ମୋର ଅଧିକା ହେଇଯିବ, ସେମିତି ଲୋଭରେ ହିଁ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା। ଆପଣ ନିଜର ଇନକମ୍ ସୋର୍ସ ବଢ଼ାନ୍ତୁ, ନିଜକୁ ନିଜେ ଗଢ଼ି ତୋଳନ୍ତୁ। ଆପଣ ନିଜକୁ ଏମିତି ଭାବେ କରନ୍ତୁ ନା ଧନ ଆପେ ଆପେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବ, ସମ୍ମାନ ଆସିବ, ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବେ। ଖାଲି ଆଜ୍ଞା ଧନରେ ବଡ଼ ହୁଅନ୍ତେ, ସମ୍ମାନରେ ବି କିଛିଟା ବଡ଼ ହୁଅନ୍ତେ। ନହେଲେ ଆପଣ ମଲାବେଳେ କ'ଣ ଭାବିବେ? ଏମିତି ତ ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ଜନ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି, କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ଜନ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି, ମରୁଛନ୍ତି। ଲୋକ କ'ଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମନେ ରଖନ୍ତି? ସେଇମାନଙ୍କୁ ମନେ ରଖନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କିଛି କରିକି ଯାଆନ୍ତି। ମୋର ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ପ୍ରୟାସ, ମୋ କଥା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଯଦି କାହାକୁ ଏଣ୍ଟରଟେନ୍ କରିପାରୁଛି, ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଶାନ୍ତି ଦେଇପାରୁଛି, କିମ୍ବା ମୋ କଥାଟାକୁ ଯଦି କିଏ ଶୁଣିକି ହସି ପାରୁଛି, ମୋତେ ଥଟ୍ଟା କରୁ ଆଜ୍ଞା, ମୋର କିଛି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ, ମୋତେ ଥଟ୍ଟା କରନ୍ତୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ସେ ଥଟ୍ଟାରେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଖୁସି ଥାଉ। ଯଦି ଆପଣ ଟିକିଏ ସବୁ ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବି ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି ନା, ତାହେଲେ ମୋର ଏ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବାର ମାନେ ମୁଁ ଭାବିବି ଯେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇକି ମୁଁ ସଫଳ ହେଇଗଲି। ଜୀବନରେ ଆଜ୍ଞା ଦୁଃଖ ତ ଅନେକ ଅଛି, ସୁଖ ବି ଅନେକ ଅଛି। ଜନ୍ମ ଅଛି ମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ବି ଅଛି ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଚାଲନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ପରସ୍ପରକୁ ଭଲ ପାଇବା, ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିବା, ଭଲ ମଣିଷ ଗୋଟେ, ଯେମିତି ଆପଣ ଗଲା ପରେ ନା ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଦୁନିଆ ମନେ ରଖେ। ଭାବନ୍ତୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିକିନା କେହି ଜଣେ ଲୋକ ଯଦି କିଛିଟା ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଶାନ୍ତି ପାଇଲା ନା, ଉପରେ ଠାକୁର ଭଗବାନ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେ ତା ଆତ୍ମାର ଶାନ୍ତିଟା ହିଁ ମୋ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ। ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ମୁଁ ପଠାଉଥିଲି। ପ୍ଲିଜ୍ ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟସ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ମୁଁ ୟା ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ବି କହିଥିଲି, ଆପଣମାନଙ୍କ କମେଣ୍ଟ ହିଁ ମୋ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଉ ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା। ନମସ୍କାର।